ato. Ibilin juga kita tadi, saya kata ikon. Ibilin juga tadi. Nay mo pirit ano kita ikon. Ayaw ta. Ala kaya wala ay mga. Ada turut pa ito. Apliro. MVP ni Apliro. Apliro. Ano yung mga services of the team troopers ano yung kamunista rin? Zona 3. Mawala pun na yung iPad. Hindi kaya pa. 2 in 1. Lista na ito na please. Okay ba? Yung sinamdaw ko, first time, first time. First time, sige.
Okay, mga jersey number dito. Norway, the Pastors. Lahat ng nagsapatos may bago. Bago yung sapatos. Original na sulit. Salamat. Luis Armando. Pre, balin ako dito. Lagyan. Ayaw ko. Balin na yung live.
Video-video ini ya. Balik lan!
10. Score boy, score. Nice kalan. Balik na yung baklay ko. Oy, ay mo palatos ba? Pagpituro taga buo. Sige, fire! Score mo, score! Time out! Tawig. Ayaw mo palatos. Dan, lus pa daw kayo. Sa mali kin yo. Nanubra tuon sing arsas bugas. Nanubra mo sa gitu arsas bugas. Alan niyo. Dan. Hindi na matiyog yo. Kaya ka ba tubag sa customer ah? Hindi na tingog mo. Tingog taon lan. Gutom na lang. Alan, di nakatingog na. Uy. Munang napay dulaon niya, di ba gabalik? Yay ka. Tira. Umba na. Yan, nakita ko sa video lan. Nice na buwan. No problem,
sa bagong tubunsal. Shit. Balik, balik. Isa lang. Isa. Wala yung score. Oh. Sakto kay isa ra mga free throw. Pasa mas kontra yo. Sama ya. Dato na tayo partner. Pasaril pa ni first position.
Nice. Nice. Alright. Time out. Gamay na. Inom tubig yung. Tapos ba na? Gamay na na. May na lang. May na lang.
Repeat sa to. Iwan-wan! Surprise! Sur dua. Sur isa. Balik. Last 50 seconds. Score. Begin. Paligid, otro lang.
Balik ka, Prik. Alam? Balik ko. Uy. Ha? Sab-sab lang. Ya, tulur ah. Okay, ayo biasa. Dalawa. Atu bang. Iwan. Masa? Okay, jalan na minum.
kung wala mo bayad na, Taon-taon, isa ka diri. Okay, sobra sila, sobra. Tinggal. Tulong na sila. Lah, atin kami. Desikan. Pasal. Atau bola. Bila bola mulai labau sila. Labau man sila, labau. Stop. Over.
Tira mo mga foul. Ayo para foul down mo. Suka. Gamay lang. Rumen. Free, wag mo free. Nice foul.
Balik pre. Sub din, sub. Sub, sub. Nice. Boleh, boleh. Nice, nice, nice. Wala ba? At least nila ba zero? Hindi pa wala kan ni. Macam mana? Kaya lang. Balikin lang, balikin lang. Boleh ba ko, boleh. Imo na na. Wala na ala no. Wala. Bahay ka lang ba tupas gusto ko mira. Tara mo motor na sila opisina. Ha? Motor na opisina. Sila bato na sa opisina. Ay, pangilto na lang.
Kurang makitik-kitik. Dali pre sila mas. Sa bagay. Sila tanan. Kitik-kitik. Pila-pila din.
Mayroon 5,000. Huwag naman tagwan, pwede kapit. Pero ako ba, di mo ito manuwa. Minsan lang, Gigi lang malakas. Pero ako, dagan ba yung rebound niya? Rebound niya, tama sila yun. Over! Wait, ang imong pang live, no?